Microsoft Office Excel lesson 7 na lo in hlawhtling hian tuna chuanin a zirna in zir tur ang khat hian kan chop chhuak ani maya table in siam sa veka calculation te kan khoya in ve dona chuan table in siam sa kha in nei ve kher don lawa table hi uluk takin in siam masak zelangai ma kan lo soi to zong te le kan soi le zel tu ta po thil sa lo ki in zirlai ve kan nia ahmuna tanpa nga ya class te calculate ni ta in siam zelangai chuan table in siam so a calculation te kan ron ti pui chauh thin chawani chuma chuan hi in lama in lo phoi pon a table hi uluk takin in siam masa thin turani dule a video te kan han pau sanga khating che table ti han siam masa ma ti chona so fian te kha nuwa in khoi lenga ngai khalenga kan te khan to bin thiam mi ngi tu ni lo ti don nia ei tuna kan lesson hi heading hin en taila ramhun sau pastor bial Presbyterian Gokran Christian Chungko din munte na report January changa December sanghi le pati tinia hechu te khinna ni thil je sang report sang ata excel hi lo mang don toila engangin nge kan manang ti idea min pe tur an ni fact ni kan lesson how from rim di the calculation te thil section nge ngai tam takka ra khan wi bela chun report sang mmc po excel atanga siam lo ni tlang puya bel le pe ngai chi de vekte lo te kai chon so lang tinga khan idea min pe to ken ti kha ni bon ru le ti tak da in ngai tua in ngai kha ka in ti ve kha ngai do da ni I chonin chungko din mun sang report thei tura heading ho kin entai la kum sang ni pati entai la kaption ning chu a ram hun sa te ram hun leng thar te tikhan heta hian mai che member zat ten on phota chon heta hian engeni bigger column a chungko zat a ta Presbyterian lang le ompol and om chu an vai exam nge ti ta chu chuangai phota chumi Presbyterian lang le ompol an vai total atang chuan ni din chungin khom mangzat heti zat hin oma chu za zela eng zat nge avai atanga chungin khom mang thin te ka za zela eng zat nge ni hi chu chuangai hey percentage in thil hi report pek thina ni himo chu ti zat percent chu ni percentage sa kan sang khom mai lo ome te kan te han pass percentage te kan te percentage sa thil pek thina ni za zela atam lam khan thilati chiam thina wangin chu na pia le dewa so chum apia nga bu fai cham thi chung kwa za thum som ko pakhat an le so chu an total atang pok khan exact percent nge ti ta chu chhoni ngai chu diam bokin cham ngai reng lo chung ko thum an oma chu a total atang pok khan exact percent nge ti ba chu chhoni kha ani mai question mark la hian pai le ila kan thil chhun na lai tur zel kha ni ya le total chu chiang mai Presbyterian lang chung kwa za thum som riat pasarin oma ompol chung pasarin ombo a chung ko ang zong chon chhe te vek ngai tuma zon an vai ning zang nge ti na mai khan ya Presbyterian lang le a ompol zong hi bel tur ani mai tikhian kan belanga tikhian chung kwa za thum som ko le pali an ti na chon chung ko za thum som ko pali atang khian ni tin chungin khom mang thin kha chung ko zani sum san le pariat lai mai an oma chu za zela exact nge atam lam a chian theinan khan za zela tiang zong han sei non ta ni ta hian a percentage kan zong te khin nan nge kan manango percentage on hian chi sang percentage chi sang a oma tuna kan percentage on tur hi chu thil lom khada changa enge mozat kha avai atanga tin exact value ni tik na chi khania ei posom pani result chokta ni posom pani board exam result lo chokta 55% chin chuan entirna government Shambana college direct admission an theyang ti te haloni tani mak mu chang khan exact percent nge ti kan zon chuangai thin ta cham posom pani chuan avai total mark zanga aloni ta zanga a chuan mark zathum kalo muta tasang ka percentage kan zong du tani and then full mark ta hian zanga alo nia ka mark secure chu zathum exact percent nge kan zon don chuan tiang kan ti chin kha zathum atangin divided by 500 percentage zong kan chu chuan into 100 in kan chu chin kha an la che man chuma ti hian
zathum kha zanga tagin exact person nge ti kan chut chot na ni mo ti khem 60% lai lo ni ti na chiang mai ome so the lens zathum atang 4% la chho ro te ti le ti set ki opposite che ki ni 4 divided by 100 into 300 ti kha ni le lesson 1 lama kan zero kha he percentage si chu thil lom khada changa enge mozat chu a hlom pui bela chang khan exact person nge ti kan chut chot tu khan ta ni tiang che khan ni let's say cheng kan ti don riwata chung kwa vaya sathum som ko pali atang khan chung kwa zahi som savi pariat te khan ni tin chung I common manga chu za zel exam nge ti kan chut me don ta hian hedak endiana kan lo pek to ang che khan equal to kan ti anga chung in com mang chin zar divided by total kan soi fiana total mark ang khan ki chu percentage ong kan ni chung chun into 100 kan ti anga kan chok mai zaze la somsari point panga ni din chung ko mang chin zaze la somsari chu sang ve takani tiang khan khating zong khan report pek chuni tiang zel khani me pia lam zong ko hi kimi chung ko za thum som ko pali atang tho khian so chuma pia nga bu fai cham chin kha chung ko za thum som ko le pakha nia chu zaze la exam ni ti khani le maya equal to kan da le nga chung chuma pia nga bu fai cham chin divided by total families into 100 tikhan so chuma pianga bu fai cham thin phei chu 99% mo ni zathum som ko pali changa zathum som ko pakha chu sa takani tikhan tamzi akha tikhen so zel cham be ngai me lo hi chung ko thum man oma chu za zel exam nge ti chut le ni mai cham ngai reng lo chung ko thum divided by total chu zathum som ko pali kha into 100 kan cham ngai reng lo percentage 0.76% so ken he ni tiang kan atar kan nahi ka du to le na tlang hi na chang hi no chu phei ve le na achu khazong in nei hi zo na thaya he hala hin en tai la building min ti ni ta ni avai khai kom tu kha sang ni pani din bun sang ni pakhat din bun na chi kha ne member za chu a bial pum pui ang zong khan sang ni pahnia in zat nge ni ta ti ni maya alo ni chon equal to kan da nga ramhun sau ko shana sang ni pani bai cheza plus ramhun vel thar ko shana sang ni pani bai cheza sang ni pani lai ze lakha kan report ina thailand du chu ti chon ramhun hi sc te ramhun sport complex ni chu sang ni pani ko mai chebin mun ka za som to ka ze ka 2002 lai ze lakha ani ramhun vel thar chon zathum som thum pa hei zo ni abial pum pui din mun mai che member zat kum sang hi le pahnia ramhlun south pastor biala mai che member zat chu mai tikha sang hi pahni che to sang hi pakhat chu khata an bel khale mayang sang hi pakhat plus hei po sang hi pakhat a jon sang hi pahni jon pungani ke tiang zel khan sang hi pakhat zong sang hi pahni zong bel thak zel ani mai hilaya hian engma omlo nil thak maya physical kan mai tu omlo na khachu kan mai tu ni tiang zel khan helai ro patia po hian sang hi pahni le sang hi pakhat building mo kha zum so phei tek tu ani le kha zong kha tu lesson 7 achuan kan ko mu thei zong ne ro sakin ka ti ba zong ki no ti ve tu zel ani lesson mat salama tang po khan